Sok minum bola. Rampung. Punten ini istrinya ibu-ibunya ikut ngaji enggak? Hah? Lu ngaji teh cenah ge? Yasinan tuh. Teu cenah Udah, geus kajen. Oke, pun guyone rampung guys. Serius. Amunten bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Alhamdulillahi ala nikmatit taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarungkul ngariung dina buminya Bapak Dede yang sekaligus sebagai ahli bait di rumah ini. Insyaallah tidak lupa yang terhormat beliau Bapak Suryanto yang udah jauh-jauh dari daerah Dawan ya Pak nggih. Paringayang sebagai bapakna Pak Dede. Alhamdulillah, semoga dongkapnya orang Sandayana di rumah ini senantiasa menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini orang Sandayana memenuhi undangan dari beliau Bapak Dede yang setengahnya tadi agak dadakan, terus terang aja karena kami sedang di Sadahayu, kemudian ditelepon Mang Olis. Alhamdulillah kita dapat berkumpul mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah yang pertama mohon doa restunya kepada bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu di belakang sana untuk senantiasa menyengguyung menjadi saksi. Kita mendoakan kepada Nanda Davin Adi Putra Pratama yang alhamdulillah sudah disepit ya Pak. Alhamdulillah sudah disepit mungkin hari ini Pak. Oh tadi pagi yang alhamdulillah sudah berjalan lancar, sukses, tiada aral suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon doa restunya juga kepada bapak-bapak sekalian. Pada kesempatan ini kita semuanya dimohon bantuan doanya untuk mengirim doa kepada almarhumah dari keluarga Bapak Suryanto, Mas Dede dan juga istri dan juga sekeluarga. Semoga dengan aliran doa yang kita sengkuyung bersama-sama, semoga para almarhumah di alam kubur sana senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, izinkan sedikit kami menyampaikan sedikit mukadimah yang semoga itu menjadi bekal kita semuanya, pengingat kita semuanya bahwa orang tua diberikan nikmat oleh Allah berupa seorang anak, yang terlebih itu adalah anak laki-laki. Itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Perempuan pun juga nikmat yang luar biasa. Tetapi di balik nikmat yang diberikan oleh Allah, disitulah terletak suatu tanggung jawab yang besar seorang orang tua kepada anaknya, di mana Rasulullah sudah mencontohkan ketika seorang bayi itu lahir, maka kewajiban yang pertama adalah mencukur rambut. Yang kedua adalah memberikan nama di hari ke-7, hari ke-14, 21. Kalau tidak di hari itu, maka silahkan cari hari yang lain. Yang selanjutnya adalah akikah, di mana akikah merupakan hukumnya sunnah muakkad. Maka mari kita semuanya senantiasa tanamkan dalam jiwa kita agar bisa melaksanakan akikah terhadap anak kita semuanya. Selanjutnya, ketika anak itu sudah dicukur rambutnya, sudah diberi nama yang baik, sudah diakikahi, maka dalam perjalanannya, maka seorang orang tua wajib mendidiknya, memberikan makanan-makanan yang halal,
lagi baik, dididik dengan sedemikian rupa yang tidak kalah pentingnya. Yang sering terbalik adalah orang tua sering mendidik hanya duniawi, tetapi lupa bagaimana mendidik tentang akhiratnya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita semuanya semakin sadar bahwa ke depan anak kita itu semakin membutuhkan pendidikan akhiratnya juga, tidak hanya duniawinya saja. Selanjutnya, seorang laki-laki barang tentu seorang orang tua ada suatu kewajiban, yaitu mengkhitan. Khitan yang dicontohkan oleh Nabi kita semuanya adalah Nabi Ibrahim, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim dikhitan dan juga dijadikan syariat oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, yang sehingga dan khitan itu menjadi penanda pembeda kita semuanya dengan yang non muslim, di mana kalau non muslim itu tidak dikhitan, kalau yang muslim insya Allah dikhitan. Agar apa? Seorang muslim itu harus beda dengan yang non muslim, sehingga dengan hakikat khitan itu kita sadar dengan dipotongnya kulit, sebagian kulit atau pucuk kulit dari apa yang menjadi barang penting bagi Nanda Davin ini, semoga senantiasa terputus juga yang namanya hawa nafsu yang tidak baik, yang merupakan itu nafsu-nafsu yang senantiasa mengarah kepada nafsu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang anak itu sudah dikhitan, maka hakikatnya adalah semoga Allah senantiasa menjadikan anak itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama hawa nafsu yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu merupakan penghalang kita untuk senantiasa diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika anak itu sudah khitan, maka seorang orang tua yaitu menikahkan dan juga memberikan kehidupan yang layak, pengajaran dunia dan akhiratnya seimbang, sehingga menjadi orang yang senantiasa sudah akhiratnya bahagia, dunia bahagia akhiratnya. Pada kesempatan ini Bapak Dede alhamdulillah sudah melewati fase yang namanya menghitankan anaknya, di mana semoga dengan dongkapnya orang sedayana di tempat ini kita sengkuyung bersama-sama, semoga Nanda Davin Adi Putra Pratama senantiasa setelah dikhitan ini dan seterusnya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang semakin barokah, yang pintar sekolahnya, senantiasa sukses dunia dan sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, diberikan keselamatan lahir dan batin, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan sesuatu yang itu menjadi keselamatannya di dunia dan juga akhirat, sehingga senantiasa menjadi penegak agama Allah, senantiasa menjadi kebanggaan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Yang alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan bagi seorang orang tua, meskipun saya sendiri belum mengalami karena anak saya masih kecil, tapi dalam suasana seperti ini insya Allah bisa merasakan ternyata menjadi anak, mempunyai anak yang dikhitan itu adalah suatu kebanggaan juga. Jadi mari kita sama-sama menyukuyung pada kesempatan ini, yang artinya adalah itu tadi, hakikat dipotongnya atau khitan adalah sebagai pembeda. Pertama adalah sebagai pembeda antara umat Islam dan umat yang non-Islam. Jadi kita harus ada bedanya. Harus ada bedanya antara umat Islam itu seperti apa yang dicontohkan Rasulullah dan apa yang tidak dicontohkan Rasulullah. Itu harus menjadi pembeda di antara orang-orang yang masih non-Islam. Yang kedua hakikatnya adalah semoga dengan terpotongnya kulit atau sebagian kulit yang ada di alat kelamin dari Nanda David ini, itu merupakan suatu doa bahwa hawa nafsu yang senantiasa tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dapat terpotong juga, sehingga senantiasa Nanda Davin dapat melewati hidupnya berada di jalan yang lurus, senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya dan senantiasa menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa keluarga senantiasa mendoakan kepada almarhumah, di mana yang namanya mendoakan kepada almarhumah itu merupakan suatu sangat penting, fundamental di setiap lini kehidupan manusia. Kalau syukur-syukur setiap malam Jumat jangan pernah terlupakan. Syukur-syukur setelah habis sholat, habis 5 waktu,
senantiasa kita alirkan doa kepada almarhumah. Saya berikan kunci, kenapa kok kita harus mendoakan orang tua? Karena itu sebagai wujud rasa syukur kita diberikan hidup oleh Allah melalui orang tua kita semuanya, leluhur kita semuanya. Maka sebagai wujud kita membalas budi mereka ketika mereka sudah meninggal adalah dengan cara mendoakan. Itu sebagai wujud rasa syukur kita atas hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan barang siapa yang bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah, barang siapa yang kufur maka sungguh azab Allah yang sangat pedih. Jadi kalau ingin hidup di dunia dengan nikmat, dengan lancar, sukses, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kita di alam kubur sana. Cek Sundana teh beberien di sana ibaratna kumaha orang tanya apakah disiksa, apakah nikmat, maka di sini kita sudah sangat enak-enakan menikmati harta, menikmati kenikmatan dunia, menikmati hidup itu sendiri. Bahkan kita lupa mendoakan orang tua. Sungguh itu merupakan perbuatan yang sangat kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah pada malam ini keluarga Bapak Dedek yaitu yang akan kita doakan nanti senantiasa terpanggil. Bapak Dedek terpanggil untuk mendoakan leluhurnya. Semoga senantiasa apa yang menjadi hajat Bapak Dedek keluarga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah segitu sedikit mukadimah sebagai pengingat bahwa setelah khitan itu seorang anak harus ada bedanya. Didikannya harus lebih lagi, didikan akhiratnya harus lebih. Tidak hanya didikan duniawinya, tetapi didikan akhiratnya juga harus lebih. Karena semakin dunia semakin akhir seperti ini, tidak hanya dunia yang dibutuhkan oleh seorang anak, justru tentang akhirat yang jauh lebih penting bagi mereka. Sekali lagi, tidak hanya dunia yang mereka butuhkan di zaman akhir seperti ini, justru ilmu akhirat yang sangat mereka butuhkan sebagai bekal hidup mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Maka itu sedikit mukadimah. Insyaallah pada malam ini akan kita alirkan doa tawasulan, kemudian mengirim doa kepada almarhumah, dan juga kita membaca tadarus surat Yasin dan juga dilanjutkan tahlil bersama-sama. Maka semoga dengan apa yang kita laksanakan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang jadi hajat Bapak Dedek sekeluarga, apa yang diceritakan oleh Nanda David Adi Putra dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca, kita buka amal sangat mulia ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وذريته وصحابته والتابعين والعلماء والولي الله خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Urusan laruhi guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Kamil Masyuri bin Sasa Fairau wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo Bintar Makaryo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في dusun Simbarajaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pada almarhum-almarhumah, para punduh, para kulat, para sepuh, para dukun, para orang-orang jasa di Dusun Simbarjaya ini yang senantiasa memperjuangkan apa-apa yang menjadi kebaikan di Dusun Simbarjaya ini yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa almarhum-almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dengan kesempatan yang baik sisanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Marilah kita doakan almarhum-almarhumah dari Bapak Sujanto dan Mas Dede. Semoga senantiasa almarhum-almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat diterima amal ibadahnya, dapat diberikan nikmat kuburnya, dapat diberikan syafaat di akhir nanti, dan juga dapat diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila ruhi almarhum Bapak Sudarto bin Sanmarja wal almarhumah Ibu Dayumnah binti Tarwat wa almarhum Bapak Sudarto bin Sanrahmat wa almarhum Bapak Charsomi bin Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afwanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Semua ila rahli almarhum Bapak Suminta bin Sumarwi wal almarhumah Ibu Wastib binti Kata Meja wal almarhumah Ibu Timu binti Caswito. Timu nggih. Almarhumah Ibu Timu binti Caswito. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afwanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Secara umum, marilah kita doakan terlebih dahulu kepada seluruh penduduk dunia ini, seluruh kaum muslim muslimat dimanapun berada, wabil khusus di Dusun Simbarjaya ini, Desa Bener, Kecamatan Majenang. Semoga senantiasa penduduknya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat petunjuk hidayah, inayahnya, taufik hidayahnya, sehingga menjadi penduduk yang senantiasa bertuhan Allah Subhanahu wa taala, sesuai akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, terhindar dari segala mara bahaya dan juga penyakit berbahaya, dan juga dengan sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Wabil khusus, marilah kita doakan kepada keluarga Bapak Suryanto dan juga Mas Dede. Semoga senantiasa keluarganya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada jalan yang lurus, jalan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang tersesat dan juga bukan yang jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, berikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah, terhindar dari segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin.
selanjutnya secara khusus mari kita doakan kepada Nanda Davin Adi Putra Pratama yang alhamdulillah pada pagi tadi sudah dihitan. Semoga senantiasa Nanda David menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berada jalan yang lurus, jalan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi kebanggaan orang tuanya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan juga diberikan kepintaran dalam sekolahnya, dan juga senantiasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan juga senantiasa menjadi penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nanda Davin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد قولوا على أرسلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصينا في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم إن عذاب أليم. معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من دونه آلهة مثل الرحمن مثل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ولربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لما جامع لدينا منظرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحيينا وأرجنا منها خضرا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عاملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يسمعون وآية لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنقيم فلا شريك لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا للآخرين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تدري من آية ربي إلا كانوا عنها مخرجين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله كفروا للذين آمنوا عنهم ولا يشاء الله أنما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى نبعث إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تمنعهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الشهور فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيئا واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شهور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل بكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون النار التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أيديهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لبصرناهم على مكانتهم فما استطاعوا هديا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه الخلق أفلا يعقلون نبصر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وضربنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسين مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ ولم ير وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا علينا إثما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما تذكرون وغفل عنك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدعاء سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما تذكرون وغفل عنك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلماتك ومدد كلماتك كلما تذكرون وغفل عنك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا سيد رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Astaghfirullahal 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 azim. Astaghfirullah al-azim afdalu dhikri falam annahu la ilaha illallah hayyul majud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah il-azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina sallim ajma'in.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karami wa adimi sultanik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa asyatan fil alamina wa barokatan fil rizqina wa tawbatan bil mautina wa rahmatan bil mautina wa maghfiratan badal mautina. Allahumma hawin alaina fi sabil mautina wa najatan minan nar wa afatan ilal hisab. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma kana Al adim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sholina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa siratan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan ila hadana habibina wa syafi'ina wa qana alina sayyidina wa mana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa nihimil anbiya'i wal mursalin wa ulai wa syuhada'i wa sholihina wa sahabati wa tabi'ina tabi'in wal ulama'i wal amirina wal musannifina wal mukhlisina wa jamil mujahidina fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Abdul Qadir Jailani wa khususan ila ruhi almarhum Bapak Sudarto wal marhumah Ibu Jayunah wal marhum Carsomi wal marhum Suminta wal marhum Sudarto wal marhumah Ibu Tumi wal marhumah Ibu Wastib. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ij'al dafin Adi Putra Pratama tiflan tahiyan shalihan wa ahli mibatika wa ahli ma'rifatika wa ahli syuhudika mubarakan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Iya karena iya Rabbi firli wa li walidayya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihajatkan oleh Bapak Dede dan Pak Suranto sekeluarga menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa Namda Davin Adi Putra Pratama senantiasa menjadi anak yang soleh yang berguna bagi nusa bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang disedekahkan atau yang ditasyakurkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf mewakili jamaah. Mohon maaf juga kepada tuan rumah apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.